Nakarami na si Kuan. Hello guys. Hello guys, welcome back to the market. Yunlong market guys. So, Yun long market guys. Ay, yun guys. Regards daw sa nakansyos na atbang guys. Regards daw si Jane guys. Nakarami na yan ngayong araw na ito. Nakarami yan. Shout out sa dalawa guys. Dambala nagtutoy sayang. Tura ang tulo guys oh. Alam na. Gikan na gipangkapoy ng sinoray.